এটা দুইটা করके বন্ধা করদেলি। এটা হচ্ছে তোমার মার্কেটর দেখ এটা লাইজ এটা বেশি কোয়ান্টিটি দিয়েছি। এটা হচ্ছে লাইজ, এটা হচ্ছে স্টেরিক্লিন আমার মোদিকার। स्टेरिक्लिन केते दिया होचे क्वांटिटी तार देखि दे टिक्की ना राइजो देली आधा ढाकन और स्टेरिक्लिन देली टिक्की। एटा घर के सफा कर देली। देखो स्टेरिक्लिन रे पूरा घर सफा हो गला। एटा लाइजो रे सफा होचे केड़े केड़े एडवर्टाइजर माने थी सब ये देखा सम होचे हेती। आ देखो ये घर के भी एटा सफा कर सफा कर लगी नहीं बोले केनटा बेसी भल है कह एटा स्टेरिक्लिन टा भल कि लाइजोटा भल।